नमस्कार मित्रों, खेडूत पुत्र यूट्यूब चैनल में आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ચોમાસાનો વર્તારો अलग अलग रीते काढवामां आवतो होय छे, जेमां एक गुजरातनी प्रख्यात वायका छे जेनी अंदर टीटोळीना ईंडा उपरथी ચોમાસો केवुं रहेवानुं छे तेनो वर्तारो काढवामां आवतो होय छे। जेमां टीटोळी ईंडा क्यां मूके छे, केटला स्थान उपर मूके छे, ऊंचा मूके छे के नीचा मूके छे तेना परथी ચોમાસાનો वर्तारो काढवामां आवतो होय छे। तेमज होळीनी ज्वाळा उपरथी पण ચોમાસાનો वर्तारो काढवामां आवे छे अने वादळोना कच्छ कातरा उपरथी पण तेमज पवनोनी दिशा उपरथी पण ચોમાસાનો वर्तारो काढवामां आवतो होय छे। तो आजे आपणे वात करवाना छे के अंबालाल पटेल द्वारा टीटोळीना ईंडा उपरथी ચોમાસાने लईने शुं आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। आवनारुं 2025नुं ચોમાસું केवुं रहेवानुं छे तेना विषे अंबालाल पटेले शुं आगाही करी छे तेना विषे आपणे वात करीशुं। तो मित्रों, विडियोमां आगळ वधता पहेला चेनलमां नवा होय तो खास करीने खेडूत पुत्र यूट्यूब चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। तेमज मित्रों, विडियोने अंत सुधी जोता रहेजो जेथी तमने ચોમાસા अंगेना समाचार अमारा यूट्यूब चेनलना माध्यमथी मळी जाय। अने मित्रों, विडियो पसंद आवे तो विडियोने पण लाइक करी देजो। तो मित्रों, ચોમાસું केवुं रहेवानुं छे तेनुं अनुमान अलग अलग रीते लगाववामां आवतुं होय छे। नक्षत्रों, पवनोनी दिशा, वातावरणमां थता फेरफार, पक्षीओनी चेष्टा परथी पण ચોમાસાનું अनुमान लगाववामां आवतुं होय छे। तो खास करीने सौथी वधु जाणीतुं लोकवायका एटले के टीटोळीना ईंडा क्यां मूक्या तेना परथी ચોમાસું केवुं रहेशे तेनुं मित्रों अनुमान विषे आपणे वात करीशुं। जेमां मित्रों टीटोळी गुजरात अने राजस्थानना जळाशयो पाछे फरतुं एक पक्षी छे। जेमां मित्रों आपणे टीटोळीए ईंडा क्यां मूक्या तेना परथी तारण लगावता होय छे। परंतु टीटोळी अषाढ़ महीनामां ईंडा मूके तो महत्वनुं छे। जो टीटोळी 4 ईंडा मूके तो तेना परथी तेवुं नक्की थाय छे के वरसाद 4 मास सारो रहेवानो छे। जो के 1 ईंडुं मूके तो अषाढ़मां वरसाद, 2 ईंडा मूके तो श्रावण मासमां वरसाद, 3 ईंडा मूके तो भादरवा महीनामां वरसाद अने 4 ईंडा मूके तो 4 महीना वरसाद आवशे तेवुं मित्रों तारण काढवामां आवतुं होय छे। जो कि टीटोळी ईंडा अषाढ़ महीनामां मूके तेमज 4 ईंडा मूके तो वरसाद सारो थाय छे। ईंडानी अणियो नीचे रहे तो सारो वरसाद थाय छे। टीटोळी ऊंचा स्थान उपर ईंडा मूके तो ચોમાસું भरपूर रहे तेवी पण धारणाओ छे। ईंडा नीचे मूके तो ચોમાસું नबळुं रहे छे। सूका तळाव वच्चे ईंडा मूके तो ચોમાસું नबळुं रहेशे तेवी पण वायका जाणवामां आवी छे। जो कि मित्रों पक्षीओने दुकाळ पड़वानो होय तो तेने खबर पड़ी जती होय छे, जेना कारणे टीटोळी ईंडा ओछा मूके छे। कारण के ते संवेदनशील पक्षीओ छे अने तेमने ख्याल आवी जतो होय छे। पक्षीओने चेष्टा, अवाज, माळा बांधवानी क्रिया पण खूब ज महत्वनी रहती होय छे। जो चकलीओ पण घरमां माळो बनावे तो वरसाद सारो थाय छे। चकली धूळमां नाही तो पण वरसाद सारो थाय तेवुं गणवामां आवतुं होय छे। अने ચોમાસામાં मोर बोले तो पण वरसाद सारो थाय छे। एटले पक्षीओनी चेष्टा पर तेमना अवाज परथी पण ચોમાસું केवुं रहेशे तेनुं कारण नक्की करी शकाय छे। पक्षीनी चेष्टा अने टीटोळीना ईंडा कया महीनामां मूके तेना परथी वर्तारो निकळतो होय छे। 12 महीनामां गमे त्यारे टीटोळी ईंडा मूके अने वर्तारो निकळे तेवुं होतुं नथी। त्यार पछी मित्रों आजना हवामान उपर एक नजर करीए, जेनी अंदर आजेथी 3 दिवस हीटवेव पछी फरी वादळछायुं वातावरण आवशे तेवुं मित्रों हवामान निष्णात अंबालाल पटेल द्वारा आगाही आपवामां आवी छे। राज्यमां एप्रिल महीनानी शरूआतमां ज गरमीए पोतानो रंग बतावी दीधो छे। छेल्ला थोड़ा दिवस बाद काळझाळ गरमीमांथी थोड़ी राहत हती त्यारे फरीथी गरमीए जोर पकड्युं छे। गुजरातमां आजथी 3 दिवस हीटवेवनी आगाही छे, जे बाद तापमान फरीथी ओछुं थवानी पण शक्यताओ छे। तो हवामान निष्णात अंबालाल पटेलनी आगाही मुजब थोड़ा दिवस बाद गुजरातमां फरीथी हवामानमां पलटो आवशे अने केटलाक विस्तारोमां मावठुं थवानी पण आगाही करवामां आवी छे। तो हवामान विभागना अमदावाद केन्द्રના मौसम वैज्ञानिक रामाश्राय यादवना जणाव्या मुजब गुजरातमां हाल पूर्वथी उत्तर पूर्वना पवनो फूंकाई रह्या छे। आ साथे उत्तर भारतमां वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सर्जायुं छे, जेना कारणे तापमानमां फरीथी વધારાની અને हीट वेवनी आगाही छे। हवामान विभाग द्वारा आगामी 2 दिवस दरमियान राज्यना કેટલાક ભાગોમાં 44 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે। આ સાથે તેમણે વધુમાં જણાવ્યું છે કે 15 થી 17મી એપ્રિલ 3 દિવસ હીટ વેવની શક્યતાઓ છે। સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં હીટ વેવની આગાહી છે, એટલે કે આ વિસ્તારોમાં ફરીથી ગરમીનો પ્રકોપ વધશે। તારીખ 15મીએ ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, રાજકોટ અને કચ્છ જિલ્લાના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ગરમીનું મોજું
ફરી વળે તેવી શક્યતાઓ છે। આ વિસ્તારોમાં ઉષ્ણ લહેરની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે। આ સાથે દરિયા કિનારાના વિસ્તારો છે જેમાં ગરમ અને ભેજવાળા હવામાન રહેવાની પણ શક્યતાઓ છે। આ ઉપરાંત કોઈ વિસ્તારોમાં ચેતવણી આપવામાં આવી નથી। દરિયાકાંઠાની વાત કરીએ તો તેમણે જણાવ્યું છે કે ગુજરાતના દરિયા કિનારાના ભાગોમાં પવનની ગતિ 40 થી 50 કિલોમીટરની રહી શકે છે। આ સાથે ગતિ 55 સુધી પણ પહોંચી શકે છે। તો અમદાવાદ શહેરમાં યલો એલર્ટની ચેતવણી સાથે 43 ડિગ્રી તાપમાન થવાની શક્યતાઓ છે। વિવિધ શહેરોમાં તાપમાન અંગેની વાત કરીએ તો તેમણે જણાવ્યું છે કે અમદાવાદમાં 42.9, ગાંધીનગરમાં 42.5, રાજકોટમાં 42.2, ભાવનગરમાં 42.2, વડોદરા અને ભુજમાં 40.8 તો સુરતમાં 40.1 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયેલું છે। તો બીજી બાજુ ગુજરાતના હવામાન અંગે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 18 એપ્રિલ બાદ ફરી હવામાનમાં પલટો આવશે અને ગરમીનું પ્રમાણ ઘટશે। 18 થી 24 એપ્રિલના હવામાનમાં પલટો આવશે અને 22 થી 24 એપ્રિલ ફરી વાદળો આવશે। અમુક વિસ્તારોમાં વરસાદના છાંટા પણ પડે તેવી શક્યતાઓ છે અને 18 એપ્રિલ બાદ ફરી મહત્તમ તાપમાનમાં ઘટાડો થશે। ગરમીમાં આંશિક રાહત મળશે। એપ્રિલ મહિનામાં પવનની તેજ ગતિ પણ જોવા મળી શકે છે। આંધી વંટોળના કારણે બાગાયતી પાકોને પણ નુકસાન થવાની શક્યતાઓ છે।